Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pelajar sekalian kerana pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran kita untuk perkara tauhid. Jadi minggu lepas kita telah belajar perkara tauhid, iaitu pelajaran yang ke-11, iaitu beriman kepada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Okey. Jadi minggu lepas kita dah bincang juga berkenaan apa itu rasul, kan? Setiap rasul. Okey. Kita tahu bilangan nabi dan rasul, dan juga kita telah bersama-sama menyebut 25 rasul yang wajib kita ketahui. Jadi pelajar sekalian dah hafal ni nama-nama rasul yang 25 tu. Mudah-mudahan pelajar sekalian dapat menghafalnya. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung pelajaran kita. Okay? Masih lagi di bawah tajuk beriman kepada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi pelajar sekalian bolehlah buka kitab pada muka surat 38 insya-Allah. Jadi pelajar sekalian, tajuk yang kita nak sambung pada hari ini ialah iaitu dalil nakli beriman kepada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa dalilnya? Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nisa. Kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Ulang lagi sekali. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Apa maksud dia pelajar sekalian? Ini surah An-Nisa ayat yang 130. Nah, maksudnya ialah wahai orang yang beriman. Siapa yang beriman ni? Kitalah. Okay? Wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini dalil berkenaan dengan tuntutan kita untuk kita yakin beriman, mana suruh tetapkan iman kita untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Okay, jadi pelajar ulang baliklah dalil ini sehinggalah lancar. Seterusnya pelajar sekalian, apakah hukum beriman kepada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam? Siapa tahu hukumnya? Sudah pastilah hukumnya adalah wajib. Jadi setiap orang Islam wajib beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Cuba ingat lagi sekali. Berapa? Berapa dia? 25 rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seterusnya pelajar sekalian, kita lihat apakah kepentingan beriman kepada Rasul. Kepentingan beriman kepada Rasul. Okey, ada dua kat sini. Yang pertama ialah beriman kepada para Rasul adalah rukun. Rukun apa? Cuba ingat. Rukun iman. Yang keberapa? Keempat. Okey. Rukun iman yang keempat itu yang pertama, kepentingan kita beriman kepada Rasul. Yang kedua pula ialah
Kita hendaklah beriman bahawa para rasul adalah pesuruh Allah Ta'ala. Okay? Jadi rasul ni kan pesuruh Allah Ta'ala. Jadi kepentingan kita adalah kita hendaklah mengakui dan beriman bahawa rasul itu adalah pesuruh Allah, utusan Allah. Alhamdulillah. Seterusnya pelajar sekalian, kita lihat apakah tuntutan beriman kepada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Okey, yang pertama pelajar sekalian, iaitu setiap orang Islam, kita lah orang Islam, alhamdulillah, nikmat yang besar ya. Kenapa? Kita lahir saja kita dalam keluarga Islam, mak ayah kita Islam. Jadi kita kena mensyukuri nikmat ini, nikmat yang besar ini, iaitu dalam suasana Islam. Jadi kita sebagai orang Islam hendaklah percaya dengan penuh yakin, sebulat hati bahawa rasul itu adalah pesuruh Allah ataupun utusan Allah. Itu yang pertama, kita kena percaya dengan yakin. Yang kedua apa dia pelajar sekalian? Iaitu wajib. Kita wajib mentaati dan mengikuti segala perkara yang dibawa oleh Rasulullah. Okey, kita kena ikut. Okey, kena ikut perintah yang dibawa oleh Rasulullah. Okey, yang ketiga pelajar sekalian, iaitu jika tidak percaya, ini peringatan kepada kita. Okey, bahayanya kalau tidak percaya kepada Rasul, maka tidak dikira beriman. Okey, tak sempurna imannya jika tidak percaya kepada Rasul. Dan yang keempat, okey, tuntutan kita ialah sebagai tanda kita, bukti kita sebagai kasih sayang kepada Nabi Muhammad, ialah kita hendaklah mengikuti sunnahnya. Apa dia? Mengikuti sunnahnya. Jadi sebagai bukti kita kasih sayang kepada Nabi Muhammad, ialah kita kena ikut sunnahnya. Baik pelajar sekalian, apa sunnah? Sunnah ni bermaksud adalah segala sesuatu yang bersumberkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apa? Pertama, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sifat Nabi, sifat tubuh badan Nabi serta akhlak Nabi. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk sifat tubuh badan serta akhlak Nabi, itu adalah sunnah. Jadi kat sini kita sekian, kita sebagai tanda kita, bukti kita kasih sayang kepada Nabi Muhammad, kita kenalah ikut sunnah Nabi. Contoh, kita ambil satu contoh kat sini. Apa contohnya? Sunnah Nabi, Rasulullah ketika minum. Apa? Kita belajarkan semuanya adab minum. Dalam keadaan nak minum duduk. Sebelum minum kena baca bismillah. Lepas minum kita kena baca alhamdulillah. Kita kena minum secara perlahan-lahan. Iaitu kalau ikut Nabi minum 3 kali, satu cawan tu contohnya diminum 3 kali teguk. Teguk yang pertama dimulai dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Kemudian teguk kali kedua dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Dan teguk yang ketiga baca bismillah lagi. Kemudian minum, lepas tu dah habis, kemudian baca alhamdulillah. Mana kat sini adabnya ialah kita minum secara perlahan-lahan. Itu antara sunnah Rasulullah. Jangan minum berdiri, minum duduk. Okey pelajar sekalian, alhamdulillah itulah sambungan pelajaran kita berkenaan dengan beriman kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi mudah-mudahan pelajar sekalian bertambah yakin, bertambah faham berkenaan dengan kewajipan kita beriman kepada Rasul. Mohon maaf jika ada salah dan silap dalam pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.